ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت ہے جناب؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ میں سیگری شریف سے فقیر صابری نور الحسنین عرض کر رہا تھا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ فرمائے جناب، خیر و عافیت ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آپ سے حضور سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نوکر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ سیدہ کائنات کا نوکر اگر ہم سے بات کرے تو ہمارے سر کے تاج کے ہونے کے برابر ہے۔ اجازت ہے؟ میں جی جناب، ارشاد فرمائے، اجازت ہے آپ کے لیے تو۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت کہ وہ جو آپ نے میرے پاس ایک کلپ آئی ہے جی تو اس کو میں تھوڑا سا آپ کو کچھ پوائنٹ پہ اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں فقیر کی حیثیت سے۔ تو جیسا کہ آپ نے اس میں یہ بیان فرمایا کہ ایک تو آپ نے اس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کے ساتھ آپ نے درود شریف نہیں پڑھا، ایک مرتبہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا، اور حضور سید کائنات کے نام کے ساتھ آپ نے سلام اللہ علیہ نہیں لگایا یا رضی اللہ تعالی عنہ نہیں لگایا، آپ نے سیدھا ایسی ہی گفتگو فرما لی ہے۔ جی اچھا، دوسرے آپ کی اس گفتگو سے تھوڑا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو ایک ذہن لوگوں کا چلا جائے گا کہ صاحب انہوں نے حضور سید کائنات کو ایسے کھڑا رکھا۔ جی تو آپ عالم ہیں، آپ کی بات لوگ سمجھتے ہیں، تو لوگوں کے ذہن میں تھوڑا سا غلط چلا جائے گا۔ میں اس پر روشنی ڈالنا چاہتا تھا کہ حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ابا جان، آپ حضرت علی کو ایسے دیکھتے رہتے ہیں، سامنے سے بھی جاتے ہوئے بھی، یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی، میں نے اپنے آقا سے زبانی سنا ہے کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، جی تو اس لیے میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں۔ ماشاء علی اللہ۔ سے کہا کہ آپ تو عالم ہیں، جانتے ہیں، جی تو بھلا وہ جب حضرت علی کا اتنا ادب فرما رہے ہیں جی تو حضور سید کائنات کا انہوں نے کیسے ادب نہیں کیا ہوگا؟ شاید آپ کو تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی ہے، اور یہ آپ نے کہیں سے تھوڑا کوئی عبارت ویسے پڑھ لی ہے۔ آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ آپ اس سلسلے میں صاحب القادری صاحب کا ایک بڑا مدلل محترمہ بیان ہے، لگ بھگ 4 گھنٹے پہ مشتمل ہے، اور باغ صدق کے نام سے نکل آئے گا، یا میرے خیال سے میں نے تو کافی دن پہلے پڑھا تھا وہ، جی تو اسے آپ تھوڑا سا سن لیں، دیکھ لیں، تو یہ مسئلہ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا۔ آپ عالم میں ہو سکتا ہے تھوڑا آپ کو کہیں اس پہ غلط فہمی ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا نہیں فرمایا، یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ مخدومہ تشریف لے گئی ہیں، اور پھر وہ جو طریقہ آقا کا تھا وہ بتایا گیا تو آپ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا۔ جی آپ نے قدم رنجہ ضرور فرمائے وہاں پر، جی تشریف بھی لے کر گئی ہیں، لیکن وہ انہوں نے پھر وہ سید کائنات نے اس کو مان لیا تھا۔ جی اور رہا سوال حضرت ابوبکر صدیق کے آداب کا، تو ان سے زیادہ اس گھرانے کا ادب کون کرے گا؟ یہ میں آپ کو کیا بتاؤں گا، آپ تو خود عالم ہیں، تو تھوڑا سا آپ اس کو، یہ جو میں نے طاہر قادری کے سلسلے میں آپ کو بتایا وہ آپ دیکھ لیں گے تو یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ آپ ارشاد فرما چکے ہیں حضرت، اور کچھ کہنا ہے؟ تھوڑا سا آپ جو ہے یہ مجھے خود کو، میرے پاس یہ ابھی صبح پہنچی کلپ، یہ میں نے دیکھی آپ کی، جی جلدی چلاتی جی جی بہرحال تھوڑا سا آپ اس جگہ پر میرے حساب سے دیکھیے، میں فقیر آدمی ہوں، تو مجھے تھوڑا سا وہ وہاں پر اچھا نہیں لگا آپ کا وہ جو آپ نے یہ فرما دیا کہ وہ کھڑی نہیں، اور دوسرے جو آپ نے آیت پڑھی ہے وہ محمد کا فلا تنہر،
وہ وہاں پہ آپ کو نہیں پڑھنی چاہیے تھی. بھلا کہاں وہ کس فائل کے لیے ذکر ہے اور کہاں مخدومہ صاحبزادی حضور سید کائنات کہاں اور وہ آیت کس کے لیے آئی ہے, یہ بھی تھوڑا سا آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا. آپ سے میری ایک دائی کی حیثیت سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا اب چونکہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, آپ کی میری ملاقات بھی ہے اسٹیج وغیرہ پہ, امروہہ میں ایک بار ملا بھی ہوں. میں تو آپ سے بہت بڑی محبت کرتا ہوں. ایک دائی کی حیثیت سے آپ سے عرض گزار ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس پہ اپنے موقف سے, آپ کا موقف تو میں اس کو نہیں سمجھوں گا چونکہ ایک عالم تو ایسی گفتگو کر ہی نہیں سکتا کہ خلیفہ اول حضور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایسی کوئی بات منسوب ہو جائے جس سے لوگوں میں غلط میسج جائے. آپ تھوڑا سا اس پہ دوبارہ سے ایک روشنی ڈال دیں, بڑی عنایت ہوگی آپ کی. حضرت آپ فرما چکے اور کچھ کہنا ہے؟ جی نہیں, میں فرمانے کہا, میں تو ایک فقیر آدمی عرضی کر سکتا ہوں. جی نہیں, اگر آپ کی بات پوری ہوئی تو ہم شروع کریں. ہاں بس بتائیے, آپ بتائیے. ماشاء اللہ سبحان اللہ, بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے بہت مؤدبانہ اور مہذبانہ انداز میں گفتگو فرمائی. آپ نے بادب با احترام بات کی, اس کے ہم احسان مند ہیں, دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں کامیابی کامرانی سے سرفراز فرمائے. نمبر 2, جب خطیب خطبہ شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے درود پاک ہی پڑھواتا خطبے کے بعد, تو وہ ہو سکتا ہے اس میں نہیں حضرت تھوڑا سا جی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دینا چاہیے, وہ درود شریف تو مکمل ہو گیا. مجمع میں ایک بار درود پاک پڑھنا واجب ہے, بعد میں مستحب ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے پہلے درود پاک پڑھوا کے اپنا واجب ادا کر دیا ہو, اور مطلب یہ ہے کہ بعد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہا ہو. اگر ہمیں نہیں کہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں کہنا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر نہ کہا تو وہاں گناہ گار ہو گئے یا کفر عائد ہو گیا, ایسا تو کچھ ہے نہیں. میں نے آپ کو کوئی وہ تو لگایا نہیں, میں تو یہ کہتا ہے کہ کہہ دینا چاہیے. جناب جو آپ نے سوالات کیے میں ان کا جو ہے نا جواب دے رہا ہوں. آپ نے ماشاء اللہ ٹھیک ہے. تو ایک بار درود شریف پڑھنا واجب ہے مجمع میں, محفل میں, مجلس میں, اس کے علاوہ مستحب ہے. اور اگر بائی چانس دھوکے سے اس نے نہ پڑھا تو کوئی گناہ گار نہیں ہے یا کوئی کافر نہیں ہے وہ. نمبر 1. دوسری بات جناب محترم یہ ہے کہ ہمیں چاہیے حق. کیا چاہیے؟ حق. جی. اب اس کے سامنے چاہے کوئی کتنی بڑی ہستی آ جائے, حق کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے, وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی. یہ قرآن کی آیت حضرت 28ویں پارے کی ہے. جی. اس اللہ کے حکم کی روشنی میں حضرت ابوبکر صدیق نے جو اہل بیت اطہار کا ادب کیا ہے, اس پہ آپ بڑی کتابیں بھری پڑی ہیں حضرت. آپ اس کو سن لیں بس. تو جی میں سن ہی رہا ہوں. ولی ذی القربی جو ہے نا, تو اس میں ولی ذی القربی میں جو مال فے ہے, مال فے قرآن کی روشنی میں اس میں ذی القربی کا حصہ اور حق ہے کہ نہیں, یعنی قرآن کی روشنی میں مال فے میں ذی القربی کا حصہ اور حق ہے کہ نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, کوئی حدیث نہیں ہے. قطع کلام آپ نے اپنے بیان میں یہ بھی فرمایا کہ قرآن اور حدیث کو ایک طرف رکھ دیجیے. جی ٹھیک ہے. اگر آپ بات نہیں کرنا چاہتے تو حضرت مجھے صرف نہیں میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, آپ نے فرمایا ہے, آپ نے فرمایا, پھر آپ قرآن شریف سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیے, قرآن حدیث کی بات ہم نے کر رہے ہیں. مجھے صرف اتنا بتا دیں حضرت کہ نہیں میں روک نہیں رہا ہوں, قرآن شریف میں روکنے والا کون ہوں. حضرت رسول کی بیٹی کو خالی لوٹانا کیسا, اتنا بتا دیں بس. نہیں حضرت ایک بات بتائیے, میں بتا دیں رسول کی بیٹی جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی, جس کے در سے کوئی خالی نہیں گیا, اس کو خالی لوٹانا کیسا ہے؟ فیصلہ آپ کے اوپر ہے, ہاں نہ میں جواب دے دے بس. نہیں حضرت یہ بتائیے کہ حضرت آپ ہی کریں گے. مجھے اتنا بتا دیں کہ رسول کی بیٹی کو خالی لوٹانا کیسا ہے بس. برائی بتا دیں بس, اس میں کوئی نہیں میں یہی بتا رہا ہوں جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کا جواب دے رہا ہوں حضرت, کہ جس کے وسیلے سے سب کچھ ملتا ہو, جی, جس کے وسیلے سے
सब कुछ मिलता हो, जो हुजूर सैयद कायनात की ठोकर में खजाना हो, जिसके वसीले से सब कुछ मिलता हो, जो खुद अता करने वाली हो, बेशक उनको कौन क्या दे सकता है? नहीं दे सकता ना। उनको कौन क्या दे सकता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरी ये ना पकड़िए कि नहीं दे सकते, जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं उनके मतलब जो खजाना देने वाला हो उसको किसकी क्या मजाल है, कौन क्या उनके सामने दे सकता है? वही देने वाली हैं, उन्हीं के वसीले से मिलने वाला है। और आप सवाल खाली लौटाने का, देखिए मैंने आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ आपकी कैसेट के, आपकी क्लिप के मौजू पर। जी हुजूर सैयद कायनात ने बाग सिदक के लिए ही सवाल फरमाया था, हुक्म फरमाया था, समझे? वो जो आप कह रहे ना कुछ न कुछ तो उन्होंने तो सिर्फ हुक्म फरमाया था बाग सिदक के मसले के ऊपर। जी तो उस मसले पे जो मौक़िफ़ सरवर कायनात का था, जो एक तरीका था, वो उनके हुजूर बयान अर्ज कर दिया गया था। तो और तो कुछ मांगा ही नहीं आपने, और तो कुछ उनको देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो खुद देने वाली हैं, उन्हीं की खैरात है, उन्हीं के। ये बात आप तो जानते हैं कि वो देने वाली हैं, तो हजरत फातिमा तो ज़हरा को नहीं जानती कि मैं देने वाली हूँ? इसको हजरत फातिमा को खुद मालूम नहीं था कि मैं तो देने वाली हूँ, मैं दरबार में जाकर क्यों मांगू? ये बात तो हजरत फातिमा तो ज़हरा भी हम और आपसे ज्यादा जानती होंगी। हजरत ये तो बात जो आप कह रहे हैं, ये तो मौजू को बढ़ाने वाली बात है। नहीं हजरत, मैं सिर्फ आपसे एक ही सवाल किया, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि रसूल की बेटी को खाली लौटाना कैसा है, अच्छा है कि बुरा, इतनी बात बता दें। फैसला आप ही के ऊपर है, आप जो फैसला कर दें मुझे मंजूर है। नहीं आप बात नहीं कर रहा हजरत, मुझे देखिए आप किस हैसियत से भेज रहे हैं वहाँ दरबार में? मुझे सिर्फ इतना बता दें कि रसूल की आपने हजरत जो आयत करीमा पढ़ी है, आपके मौजू के हिसाब से आपने फाइल बना के भेज दिया उनको? नहीं, मैंने वहाँ मिसाल दी है, एक आपने आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है मोहतरम। आपने जो शर्फ हासिल किया है, आपने माज़अल्लाह हुजूर सैयद कायनात को जो है वहाँ साइल बना के खड़ा कर दिया, जबकि आप मालिक हैं, आप मखदूमा हैं, आप तो हुक्म देने के लिए गई थी, आप वो याद दिलाने के लिए गई थी। जिस मौजू के लिए आप तशरीफ ले गई थी, उनको कुछ वो ऐसी हस्ती है, उसे कुछ जरूरत ही नहीं हजरत उसको, वो जिस मौजू के लिए आप तशरीफ ले गई थी, जिस बात के लिए तशरीफ ले गई थी, बात उस पे कीजिए कि वो चीज क्यों नहीं दी गई। हजरत मुझे आप सिर्फ इतना सा बता दें कि रसूल की बेटी को खाली लौटाना कैसा, अच्छा है कि बुरा? नहीं, ये सिर्फ मुझे रोशनी डाली जा रही है, आप इसी सवाल को बार बार मकसद ये हजरत ये है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि हजरत फातिमा तो ज़हरा दरबार में गई? बिल्कुल तशरीफ ले गई, कदम रंजा फरमाया आपने, ठीक है। तो अब दरबार कह लीजिए या जो भी उस पर बहरहाल हाँ जिस जगह पे आप हजरत मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का बाग नहीं था, ठीक है, हमने मान लिया कि नहीं था, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन भी हैं और आपके नाना भी हैं, अपनी तरफ से दे देते कि लो हम अपनी तरफ से आपको दे रहे हैं, जब आप आई हो तो आपके आने की हम बात रखते हैं, खाली नहीं लौटाने के। तो हम सोचे सैयदा के आने का एहतराम किया, सैयदा के आने की लाज रख ली, लेकिन हजरत हुकूमत भी रसूल की है, बेटी भी रसूल की है, मिंबर भी रसूल का है, मस्जिद भी रसूल की है, सदका भी रसूल का है, सब कुछ रसूल का, और रसूल की बेटी दरबार से खाली जा रही है, तो हजरत ये कैसा इंसाफ है? असल में क्या है कि थोड़ा सा अकीदे की बात है। मेरा अकीदा यह है कि आप तो अता फरमा के गई हैं, बरकतें वहाँ फरमा के गई हैं, आपने जैसे ही कदम लंजा फरमाया, वो दरबार हो या हज़रत अबू बकर सिद्दीक का घर हो या जो भी जगह थी, वो वहाँ उस वक्त जो है बरकतें हो गई उनके कदम रखते ही। रहा सवाल कि आप जो बार बार इस मसले में थोड़ा सा मुझे उलझा रहे हैं, मैं तो एक फकीर आदमी हूँ, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप जिस मौजू पर आप तशरीफ लेकर जिस सवाल के लिए गई थी, उसी सवाल का तो वही तो मसला हल होना था, और दूसरी चीज का तो कोई मतलब ही नहीं था। और दूसरी चीज उनको क्या कौन देगा जो खुद देने वाली हूँ,
رہا سوال اس موضوع کا، اس مسئلے کا جس مسئلے پہ آپ تشریف لے کر کے گئی تھی، کرم فرمانے گئی تھی، اس مسئلے سے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ طریقہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، پہلے آپ جو ہے وہ جو میں کلپ بتا رہا ہوں ڈاکٹر طاہر صاحب کی، اس کو آپ دیکھ لیں، سن لیں، آپ کا جو کنفیوژن ہے وہ حل ہو جائے گا. حضرت آپ، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، آپ نے کہا کہ اپنی کیسٹ میں قرآن حدیث کی بات الگ رکھیں گے. چلیے قرآن حدیث تاریخ میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا، نہیں حضرت، نہیں محترم، میں نے نہیں کہا کہ آپ قرآن کی بات. میں نے آپ کی بات کو یاد دلایا ہے کہ آپ نے کلپ کے اندر کہا ہے قرآن اور حدیث کو ایک طرف رکھ دیجیے. جی، تو وہاں آپ کے الفاظ یاد دلائے تو مجھے حضرت میری کیا مجال میں قرآن اور حدیث کے بار بات کروں، میری کیا مجال ہے؟ ہم آپ سے بڑے مہذبانہ عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، صرف ہمیں اتنا بتا دیں کہ رسول کی بیٹی کو خالی بھیجنا کیسا ہے، بات ختم. آپ ہی کے اوپر فیصلہ ہے. آپ اتنی سی بات تو بتا نہیں رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں. آپ کو خالی بھیجا ہی نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں. دلیل کیا آپ کے پاس؟ میں کہہ رہا ہوں کہ خالی بھیجا ہی نہیں. دلیل چاہیے نا، قرآن کی آیت سے، حدیث سے، تاریخ سے. آپ کو میں دلیل دینے کے لیے 4 گھنٹے کی کیسٹ دے رہا ہوں، آپ سنیے. نہیں حضرت، میں کیسٹ نہیں سننے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا علم سے نوازا ہے کہ میں خود محقق ہوں، خود تحقیق کر لوں گا. نہیں حضرت، نہیں. اگر آپ محقق ہوتے اور آپ یا تو آپ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں، اگر آپ محقق ہیں، اگر آپ محقق ہوتے تو آپ ایسی بات کہہ نہیں سکتے تھے کہ 4 گھنٹے آپ کو کھڑا رکھا. ہم نے تحقیق کرنے کے بعد ہی یہ بات کہی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ جو ہم بات کہیں گے وہ پوری دنیا میں دلیل دیجیے. آپ دلیل دیجیے. آپ نے کس کتاب سے پڑھا؟ کتاب دیجیے. آپ نے ابھی یہ اقرار کیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دربار میں گئیں. بالکل تشریف لے کر کے گئیں. بالکل گئیں. اچھا، تو وہاں لے گئیں. ہاں، تو وہاں گواہوں کی طلبی ہوئی کہ نہیں؟ کس کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اگر سچی ہو تو گواہ لے کے آؤ. معلوم ہے آپ کو؟ بھائی آپ تشریف لے گئیں، اس موضوع پہ مکمل گفتگو ہوئی یا حضرت میں یہی تو پوچھ رہا ہوں، وہاں گواہ طلب کیے گئے کہ نہیں کیے گئے؟ مکمل گفتگو ہوئی، جو کچھ ہونا تھا سب ہوا. لیکن جو آپ جس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ 4 گھنٹے کھڑی رکھی ہے، بالکل آپ کو غلط نالج ہے. نہیں حضرت، میں نے تحقیق کرنے کے بعد اتنا ٹائم جو ہے نا مقرر کیا، ورنہ ٹائم تو ہو سکتا ہے اگر یہ پوری تفصیل بیان کریں گے تو ہو سکتا ہے زیادہ بھی لگ جائے، کیونکہ سب سے بڑا مقدمہ تھا، سب سے بڑی بیوی کا مقدمہ تھا، اس لیے مقدمہ تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی وہ مقدمہ. نہیں، وہ تو جو ہے مولا کائنات بھی کے پاس بھی وہ سب سارے رائٹس آئے بعد میں. اول تو آپ کے پاس تھے ہی، تو آپ نے اس کو کیوں نہیں حل کر لیا؟ کس کو؟ اس مسئلے کو. تو اگر مولا کائنات خلافت پہ کرم فرمایا آپ نے، تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں اس کو حضرت سید کائنات کے نام کر دیا؟ حضرت مولا کائنات نے کیوں نہیں لیا باغ صدق، یہ کہنے کا مطلب ہے آپ کا؟ جی ہاں. تو حضرت مولا کائنات سے پہلے کس کی خلافت تھی؟ آپ اسے چھوڑیے. نہیں چھوڑیے کیسے؟ نہیں، عثمان غنی نے اپنے داماد مروان کے نام. پردھان منتری اندرا گاندھی بھی رہی، نہیں پردھان منتری اٹل بہاری بہاری بھی رہے، پردھان منتری منموہن سنگھ بھی رہے، کیا نام مودی جی آئے انہوں نے رام مندر بنا دیا. آپ فاطمہ الزہرا کے مقدمے کو منتریوں سے نہ تلنا کریں حضرت، ان سے نہ کریں. میں بالکل آپ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے حضرت میں بہت سمجھاؤں، آپ مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کریں. نہیں ہم نہیں سمجھیں آپ. میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب مولا کائنات تشریف فرما ہوئے، کرم فرما ہوئے، خلافت کے اوپر کاف پہ کرم فرما ہوئے، تو آپ نے اس کو کیوں نہیں لیا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی نے اپنے داماد مروان کو کیوں جاگیر لکھ دی تھی صدق؟ معلوم ہے؟ غلط ہے، جھوٹ ہے. بالکل نہیں، بالکل سراسر بہتان ہے. دیکھیے
जैसे बाग फिदक के लिए सरवरे कायनात ने हुक्म फरमाया, ऐसे उसको हजरत बकर सिद्दीक ने रखा। हजरत बकर सिद्दीक ने जैसे रखा ऐसे उमर फारूक ने रखा। हजरत उमर फारूक ने जैसा रखा उसको हजरत उस्मान गनी ने रखा। हजरत उस्मान गनी ने जिस तरीके से रखा उसी तरीके से मौलाए कायनात ने रखा। तो फिर हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने क्यों वापस कर दिया था औलाद रसूल को? बात आप अबू बकर सिद्दीक की करिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक आप इसे तो करिए, क्या नाम जो है उन्होंने हजरत मुझे सिर्फ आप ये बता दें, मैं सिर्फ आपसे छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, मैं कुरान हदीस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कुरान हदीस की बात तो होती है जब मुनाजरा होता है ना, जब आमने सामने दलाइल होते तब होती है। मुझे आप सिर्फ एक बता दें कि आप मुसलमान होने के नाते हजरत फातिमा ज़हरा को दरबार से खाली लौटाना कैसा है, बस इतना बता दे, बात खत्म। मैं मुसलमान होने के नाते आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह से इस पे हमारे अकाबिरीन ने लिखा है, इस मौजू को जिस तरह से किताबों में लिख दिया है, आपको मुझे उस तरह से मान लेना चाहिए। मैं अकाबिरीन को नहीं मानता, मैं कुरान और हदीस को मानता हूँ, आइम्मा आले रसूल को मानता हूँ, समझ रहे हैं आप? नहीं, आप मेरा खुल के नहीं, कुरान हदीस आप अकाबिरीन को नहीं मानेंगे तो ये अकाबिरीन ने ही तो किताबें भेजी हैं। कुरान हदीस आइम्मा आले रसूल इनको मानता हूँ, इसके अलावा किसी को नहीं मानता। आइम्मा और आले रसूल के अक़वाल उनके अक़वाल को मानता हूँ मैं, इसके अलावा किसी मौलवी की किताब नहीं मानता मैं। मुझे आप बता दें हजरत कि रसूल की बेटी को खाली लौटाना कैसा है, आप ये बात क्यों नहीं बताते? हजरत जो अहले बैत अतहार के हुक्मनामे हैं, जो अहकामात हैं, वो आप तक कैसे पहुँचे? आइम्मा आले रसूल के जरिए। किसके? आइम्मा आले रसूल के जरिए पहुँचे हैं। वो कौन है? वो हमारे अकाबिर नहीं है जी, वो हमारा काबिरीन नहीं है। तो आपने किन काबिरीन का जिक्र किया, आपने नाम लिया, आले रसूल तो मैंने कहा है, आपने आले रसूल मैंने तो किसी का भी नाम नहीं लिया है। मैंने आले रसूल, जो जिनको मैं आले रसूल कह रहा हूँ वो इमाम नहीं है, वो आले रसूल नहीं है, वो उन्होंने दिन नहीं पहुंचा, हम तो उनसे ले रहे हैं, आप पता नहीं किन काबिरीन की बात कर रहे हैं। अरे भाई हजरत, जिससे भी पहुंचा आपके पास किताबों के जरिए तो इल्म पहुंचा। हम तो आइम्मा अहले बैत के जरिए, मतलब ये कि दीन लेते हैं। हाँ तो वो सुभान अल्लाह सुन्नी के जरिए सबको पहुंचा। आप कौन से काबिरीन की बात कर रहे हैं आप? हजरत आप शायद मेरी गुफ्तगू को तेज कर रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, आप कर लीजिए, लेकिन आप जो है ये मैसेज बीच में मत पहुंचाइए, जिससे हजरत बकर सिद्दीक की शान में कुछ गलत बयानी हो और कुछ गलत फहमी आपको है। आप पहले तहकीक करिए, आपने बिना तहकीक किए, बिना किताबें पढ़े आपने इसको बयान कर दिया, ऐसा हरगिज नहीं है जो आपने बयान किया है। हजरत आप एक बात सुन ले हमारी ओर से जी, मैं तो सुन रहा हूँ। हजरत आप सुन लीजिए हमारी बात गौर से जी। इस पर चाहे तो आप हमारा किसी से मुनाजरा करवा दें जी, ठीक है, या फिर हमें सिर्फ ये बता दें कि रसूल की बेटी को खाली लौटाना कैसा है, फैसला आपके ऊपर। किसके जरिए? सबसे पहले तो आप पे शरई हुक्म ये लगता है कि आपने रसूल की बेटी को एक साइल बना दिया, एक फकीर बना के पेश किया अपनी गुफ्तगू में। चलिए मैंने मान लिया, गुस्ताखी नहीं है, सिर्फ ये बता दें कि रसूल की बेटी को दरबार से खाली भेजना कैसा है। पहले तो आप तौबा करें, आपने रसूल की बेटी हजरत की तौबा की बात छोड़िए, आप तौबा की बात छोड़िए, मुझे सिर्फ इतना रसूल की बेटी को खाली लौटाना, कायनात को, हुजूर सैयद कायनात को आपने कुरान शरीफ की आयत पढ़ के, वद्दुहा की आयत पढ़ के आपने क्या नाम जो है उसको रसूल की बेटी माज़अल्लाह, रसूल की बेटी को माज़अल्लाह, हुजूर सैयद कायनात को माज़अल्लाह, जिनके वसीले से कुल लोगों को जो है दौलत मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, जिनके वसीले से उनको आपने फकीर बना दिया। आपके अल्फाज से आप तौबा करें। आप तौबा की बात न करें, आप तौबा की बात न करें, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि कायनात की शान में लौटाना कैसा है।
आपने हुजूर सैयद कायनात की बात नहीं कर रहे। हजरत मुझे सिर्फ इतना की बेटी को खाली लौटाना कैसा है, आप इतनी सी बात नहीं बता रहे, छोटा सा सवाल है। अरे आप पहले ये बताएं कि रसूल की बेटी को खाली लौटाना कैसा है, इतना बताएं। मैं इस बात का जवाब दूंगा, आप पहले तोबा करें। आपने सैयद कायनात को बना दिया, किसको बना दिया आपने? आपको नहीं है, आप सिर्फ ये बताएं कि रसूल की बेटी को खाली लौटाना कैसा है। पहले आप तोबा कौन होते हैं तोबा करवाने वाले? आप तोबा करवाने वाले होते कौन है मुझसे? आप तोबा करवाने वाले? आप मुझे सिर्फ ये बताएं तो जो रसूल की बेटी को खाली लौटाए उसके बारे में क्या ख्याल है? रसूल की बेटी को खाली लौटाना कैसा है? रसूल की बेटी खाली नहीं गई हैं, जिस मौजू पर आप तशरीफ खाली नहीं गई हैं। आप कुरान से, हदीस से, तारीख से, या मतलब ये है कि आम बात से मुझे दलील पेश करें कि खाली नहीं आई, उनको जो हिस्सा दिया गया है, भाग दिया गया है उनको। मैं आपको पहले दलील पेश कर रहा हूँ, आपको सारा समझ में आ जाएगा, वो आप देखिए। मुझे सिर्फ इतना बता दें हजरत, छोटा सा सवाल है कि रसूल की बेटी को खाली लौटाना कैसा है, बस। अच्छा, पहले जब तक आप ये बात नहीं बताएंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। पहले आप जब तक तोबा नहीं करेंगे, आप कौन होते हैं तोबा करवाने वाले? मुझे बताएं जरा, आप कैसे हैं तोबा करने के लिए? किसके? आप कौन होते हैं तोबा करवाने वाले हमसे? अगर इंसान कुछ गलत बात कह दे नहीं, उस पर बताइए कुफ्र कहाँ आयद होता है? आप मुझे कहा कुफ्र आयद होता है? मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने कुरान की आयत से इसलिए की है। हजरत सुनिए, कायनात को साहिल बना रहे हैं, हजरत कायनात को साहिल बना रहे हैं, आप हमारी बना रहे हैं, आप पूरी बात सैयद कायनात को साहिल बनाया है। अल्लाह सैयद कायनात अल्लाह को खाली न लौटाओ। अल्लाह तबारक फरमा रहा है कि आम साहिल को खाली ना लौटाओ, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा आम साहिल को भी खाली न लौटाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला आम साहिल को खाली लौटाने के लिए मना कर रहा है, तो जिसने रसूल की बेटी को खाली लौटा दिया हो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने ये आयत सैयद कायनात के लिए क्यों कोड की है? कोड इसलिए की है कि आम साहिल के लिए हुक्म है कि अल्लाह के इशारा के साहिल को ना झिड़को। एक आम साहिल को अल्लाह झिड़कने के लिए मना कर रहा है, तो हजरत फातिमा ज़हरा अपना हक लेने के लिए गई थी, तो उनको क्यों झिड़का गया? आप समझ नहीं रहे बात, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे सिर्फ उतना आप गलत नहीं, मैं बिल्कुल अपनी जगह हक पर हूँ, मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि रसूल की बेटी को दरबार से खाली लौटाना कैसा है? रसूल की बेटी जिस मौजू के लिए तशरीफ लाई थी, जिस मसले के ऊपर तशरीफ लाई थी, करम फरमाया था आपने, उस मसले को जैसे सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था, जैसे उस जायदाद के लिए आपने तरीका इख्तियार किया था, वो आपके हुजूर अर्ज कर दिया गया था। आप मुतमईन होकर तशरीफ ले गई थी। हजरत मैं ये नहीं कह रहा, मुझे सिर्फ ये बता दें कि हजरत फातिमा ज़हरा का था नहीं था, मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना इससे बहस है। हजरत फातिमा ज़हरा को दरबार से खत्म हो गई, बातें खत्म हो गई, कहाँ खत्म? ये मान लिया, ये मान लिया, ये मान लिया, तो हजरत फातिमा ज़हरा का हक था, इसलिए आप गई थी। हजरत फातिमा ज़हरा का हक उसमें था, इसलिए आप गई। हक नहीं होता तो नहीं जाती। कभी तो आप ये अर्ज कर रहे हैं कि वो हक नहीं था, कभी कह रहे हक था, अभी आपने कह दिया, अभी आप तो कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं, मैंने इसलिए आपको मतलब यह है कि इल्जामी जवाब दिया है कि जब आप नहीं मानते, सीधा सा सवाल है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि नबी की बेटी को दरबार से खाली लौटाना कैसा है? आप इसको तो बता नहीं रहे, सीधी सारी बात है, हाँ ना में बता दे, बात खत्म है। मैं कम से कम शुरू से अभी तक आपसे तो देखिए, मुझे सिर्फ आप ये बताना पड़ेगा आपको कि रसूल की बेटी को खाली लौटाना कैसा है, अच्छा है क्या बुरा है, इतना बता दें। नहीं बता रहे, आप फंसेंगे ना, इसलिए नहीं बता रहे आप। मुझे बता दें, रसूल की बेटी को दरबार से खाली लौटाना कैसा है? चलिए मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, सुनिए आप। मुझे आप ये बता दीजिए कि एक शहंशाह, एक मालिक किसी नौकर के घर पे जाए और किसी मसले को पूछने के लिए जाए, किसी सवाल को पूछने के लिए जाए,
تو اس مالک اس نوکر کی کیا مجال ہے جو وہ بادشاہ شہنشاہ مالک کسی بات کو نوکر سے پوچھنے کے لیے آیا ہو تو وہ اس سوال کا جواب عرض کرے گا یا ان کے ہاتھ میں کچھ دے گا؟ مجھے بتائیے آپ. پہلی بات تو حضرت آپ یہ غلطی کر رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی مثال شہنشاہ اور غلام سے دے رہے ہیں. پہلے آپ نے منتریوں سے دی، میں نے غلام کہا ہے حضرت بکر صدیق کو. نہیں، یہ پہلی بات تو یہ ہے مثال آپ کونان سے نہیں جیسی سمجھ کو آپ جیسی سمجھ کو کہ آپ شہزاد آپ جیسی سمجھ کو سمجھانے کے لیے آپ جیسی سمجھ کو سمجھانے کے لیے غلام سے دے دیے، میں نے شہنشاہ سے دی ہے. آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ غلام کس کو سمجھ رہے ہیں، شہنشاہ کس کو سمجھ رہے ہیں؟ میں غلام سمجھ رہا ہوں حضرت بکر صدیق کو. غلام ابو بکر صدیق کو سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو پھر غلام کی حیثیت کیا ہے کہ آقا کے سامنے ممبر پہ بیٹھ جائیں؟ ان کی حیثیت کیا ہے کہ غلام کی حیثیت کیا ہے کہ مطلب مالک کے مال پہ بیٹھ جائیں، مالک کے ممبر پہ بیٹھ جائیں، مالک کی حکومت کو سنبھال لیں. آپ تو خود ہی غلطی کر رہے ہیں، خود ہی پھنسے پڑے. آپ تو غلام بنا رہے ہیں، ایک طرف آپ غلام بنا رہے ہیں اور ایک طرف مطلب یہ کہ ان کو حق نہیں دلوا رہے ہیں. تو غلام کی حیثیت کیا ہے؟ آقا کے ہوتے ہوئے، مولا کے ہوتے ہوئے، مولا کی حکومت پر ممبر پہ کس نے بٹھایا؟ ممبر پہ کس نے بٹھایا؟ رسول نے بٹھایا ممبر پہ؟ نہیں بٹھایا. کس نے بٹھایا؟ کائنات نے بٹھایا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا. ہم گارنٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں، یہ صحابہ کرام نے مطلب یہ ہوا کہ پنچایت کی تھی سقیفہ میں جا کے، رسول کا جنازہ پڑا رہا ہے، وہاں پنچایت کر رہے تھے، رسول کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ جو آدمی رسول کے جنازے میں شریک نہ ہو تو اس کو کیسی محبت؟ بتائیں، آپ ثابت کریں کہ رسول کے جنازے میں شامل ہوئے تھے. حضرت آپ جو ہیں رسول کی بیٹی کو آپ صرف یہ بتا دیں، رسول کی بیٹی کو دربار سے خالی لوٹانا کیسا ہے، یہ بتا کیوں نہیں رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو مجھے جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ ہاں کرو گے تب بھی پھنسو گے اور نہ کرو گے تب بھی پھنسو گے. اس لیے آپ ہاں کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں. صرف اتنا سا جواب دیتے ہیں کہ رسول کی بیٹی کو دربار سے خالی لوٹانا کیسا ہے. سیدھی سادھی جس جگہ آپ کہہ رہے ہیں وہاں سے آپ خالی لوٹی ہی نہیں ہیں. خالی نہیں لوٹایا ہی نہیں گیا ہے. نہیں لوٹایا گیا، خالی لوٹی نہیں ہے. دلیل پیش کریں. خالی لوٹائی نہیں گئی ہے. دلیل پیش کریں گے، خالی نہیں لوٹایا گیا. دلیل کے لیے آپ تشریف لائیے، میں آپ کو کتابیں دکھاتا ہوں. مجھے ضرورت نہیں ہے حضرت، میرے پاس بہت کتابیں ہیں. آپ دلیل مانگ رہے ہیں تو آپ دلیل لیجیے نا. مجھے ضرورت نہیں، دلیل لیجیے نا. آپ ہاں تو آپ پیش کیجیے نا دلیل، میں سمجھ لوں گا آپ کون سی کتاب سے بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں، کون سی حدیث پڑھ رہے ہیں، کون سی آیت پڑھ رہے ہیں. ارے بھائی آپ تشریف لائیے، میں دکھانے کو تیار ہوں. آپ جو کتاب کہیں گے وہ میرے پاس موجود ہے. میں وہاں کیوں آؤں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں آپ کی دلیلیں دیکھوں؟ میرے پاس تو خود دلیلیں ہیں، میرے پاس تو خود لوگ آتے ہیں تحقیق کرنے کے لیے. جس مسئلے پہ آپ تشریف لائیں تھی اس کو آپ کو خالی نہیں لوٹایا گیا ہے. جو آپ نے پوچھا، دلیل کتنی کتاب ہے ایک دلیل پیش کر دیا میں مان لوں گا. چلیے چاہیے آپ نے جس چیز کو پوچھا، جس سوال کو دلیل تو پیش کریں. جب تک آپ دلیل نہیں پڑے گی. فاطمہ تو زیادہ خالی نہیں آئی، میں نے مان لیا. دلیل پیش کریں کہ خالی نہیں آئی. دلیل کے لیے خالی نہیں آئی تو ناراضگی ہوئی. پھر میں بتاتا رہا ہوں آپ کو، دلیل کے لیے آپ طاہر القادری کا پورا بیان سنیں. قادری کو دلیل تھوڑی ہے، قرآن حدیث سے پیش کریں. طاہر القادری جیسے آپ طاہر القادری مطلب کی طرح بیان نہیں کرتے. قادری صاحب کو ہم حجت نہیں مانتے، ہم قرآن حدیث اور ائمہ آل رسول کے اقوال کو حجت مانتے ہیں. اب وہ انہیں کے اقوال آپ کو بیان کریں گے. میں بھیج رہا ہوں آپ کو بھی. پیش کریں. ہاں میں بھیج دوں گا، لیکن وہ خالی نہیں آئی ہے. آپ بھیجیے ہم. آپ کی سب سے پہلی غلطی ہے کہ غلطی نہیں آپ کی ہے، جو آپ مطلب یہ ہے کہ غلام کو اوپر بڑھا رہے ہیں اور آل رسول کو نیچے کر رہے ہیں. بالکل میں نہیں کر رہا ہوں. آپ نے کہا نا کہ غلام ہے تو غلام کی حیثیت کیا کہ آقا کے سامنے اس کے ممبر پہ بیٹھ جائے. ابھی آپ نے کہا کہ ہاں ابو بکر غلام ہے تو غلام افضل ہوتا ہے کہ آقا افضل ہوتا ہے؟ وہ آقا زادی ہے اور وہ ان کے آقا زادی ہے. آپ نے اقرار کیا کہ خالی نہیں آئی، اس کی دلیل پیش کر دیں، بات ختم.
आपने जिस सवाल का जवाब दिया, आप दलील पेश कर रहे हैं हजरत इस बात की, आपने वो कहा कि हजरत शहजादी कौन सलामुल्लाह अलैहा वहाँ से वो खाली वापस रहे हैं, इस बात की दलील पेश करते हैं। आपकी बात मानने के लिए तैयार है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। नाम लिया, अब आपने अदब से नाम लिया हुजूर सैयद कायनात का, आपने अपने हमारे नस नस में अदब भरा पड़ा है जनाब, कैसी बात कर रहे हैं आप? हम तो उनके आशिक हैं, रात दिन हमारे उनसे इश्क है हमारा, हर वक्त कोई लम्हा खाली नहीं जाता जिस वक्त हम उनको याद नहीं करते। कैसी बात कर रहे हैं आप? वो तो आपके बयान से पता लग रहा था कि आपने कितने अदब से, और आपने साहिल बना दिया, फकीर बना दिया, माज़अल्लाह बेअदबी की है आपने। बेअदबी करने पे लानत हो, जो बेअदबी समझे उसको, जो करे उस पे लानत हो। आपको ये लानत कहने चाहिए थे, से करे उस पे लानत। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है तो सिर्फ इसको पकड़ रहे हो। मैं एक आम साहिल की बात करूँ, आम साहिल को खाली नहीं लौटाना चाहिए तो हजरत फातिमा को खाली कैसे लौटा दिया? आपको ये कहना चाहिए था अपने बयान में, आपको अपने बयान में ये कहना चाहिए था कि हमें मत समझाओ, फरमाने का रंजक हमें समझाने की कोशिश ना करें, हम बहुत समझदार हैं, हमें आप सिर्फ दलील पेश कर दें और भेज दें, क्या है वो? हाँ मैं भेज रहा हूँ, आप उसको भेजिए। आपने भेजिए क्या तो फातिमा तो खाली नहीं लौटाई, उनको कुछ दिया, क्या दिया था वो सारी तफसील भेजे आप। अरे भैया वो क्या दिया था, फिर आप जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं, क्या दिया था? वो कुछ लेने गई नहीं थी जिस मसले के ऊपर, अगर कुछ लेने नहीं तो गई क्यों थी? अरे भैया जिस मसले के ऊपर क्यों गई थी? जिस मसले के ऊपर आप बात करने गई थी, उस मसले का उनको जो अरे हजरत देखिए, हजरत फातिमा तो जरा अपना बाग लेने के लिए गई थी, उन्होंने इनकार कर दिया, खाली लौटाई। उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने जो बाग दिया था उनका, अगर इनकार नहीं किया तो दिया था। जो जायज जो जेनुअल बात थी वो बताई गई। आप मुझे सिर्फ ये दिखा दीजिए, भेज दीजिए जो भी आपके पास सबूत है कि हजरत फातिमा तो जरा खाली नहीं लौटाई और उनको कुछ दिया था, और क्या दिया था वो भेज दीजिए। मौलाए कायनात ने बात क्यों नहीं दिया था? मौलाए कायनात ने क्यों नहीं दिया था? बहस ये नहीं हो रही, आप अलग इधर उधर नहीं बहस क्यों नहीं है? आप मौजूद मौलाए कायनात में हुजूर सैयद कायनात को क्यों नहीं दिया? पहले मुझे सिर्फ ये बताया कि हजरत फातिमा तो ज़हरा का मुकदमा है या मौला अली का मुकदमा है? नहीं, मुकदमा तो किसी का भी नहीं है। तो मुझे सिर्फ मुझे आप सिर्फ ये भेज दे, आपने कहा कि हजरत फातिमा तो ज़हरा, ये बताइए मौलाए कायनात ने हुजूर सैयद का नाम क्यों नहीं किया? क्या दिया गया था वो दलील भेज दे मुझे आप। नहीं, आपने क्यों नहीं किया मौलाए कायनात? मुझे सिर्फ दलील भेजिए हजरत, मौजू से हटे, जो हजरत मौजू से भेजे कि हजरत फातिमा तो नहीं, आप मौलाए कायनात ने क्यों नहीं हटे? आप अपने मौलाए कायनात हटे, दलील भेजे जो आपने इकरार किया वो दलील भेजे, अभी भेजे। आप मुझे ये जवाब दीजिए, आप मौलाए कायनात ने दलाइल दिया, दलाइल पेश दलाइल पेश करें, आप मौजू से हट रहे हैं, दलाइल पेश करें, दलील पेश करें, आप उस बात की दलील पेश करें। मौलाए कायनात ने क्यों नहीं दिया? हट रहे हैं, दलाइल पेश करें कि मौलाए कायनात ने क्यों नहीं दिया? मौलाए कायनात ने क्यों नहीं दिया? दलाइल पेश करें, दलाइल पेश करें, मौलाए कायनात ने क्यों नहीं दिया? मौलाए कायनात ने क्यों नहीं दिया? मौलाए कायनात खाली नहीं आई, नहीं आई, फातिमा दरबार से खाली नहीं आई, ये दिया गया था। आप ये चीज दी गई, दलील पेश कर रहा हूँ, भेजिए मैं दलील पेश कर रहा हूँ, भेजिए आप दलील पेश कर रहा हूँ, भेजिए आप हाँ मैं भेज रहा हूँ, सुनिए आप दलील भेजिए, हम देखेंगे उसको। अरे मैं सुन तो लीजिए, मैं दलील दे रहा हूँ। मैं आप नहीं सुनूंगा, आप दलील भेजिए, पहले दलील दे। मैं दलील सुना रहा हूँ, आप करनी पड़ेगी।
आप दलील मैं दलील सुना रहा हूँ। आप नहीं, मैं सुनना नहीं चाहता, दलील देखना चाहता हूँ, भेजिए दलील। नहीं मैं सुना रहा हूँ, आप देख लेना। आप दलील भेजिए, देखूंगा। आप दलील भेजिए कि फातिमा तो जरा खाली नहीं है इधर। नहीं आप, मैं दलील नहीं कर रहा हूँ, आप सुनिए। आप मैं सुनना नहीं चाहता, दलील भेजिए। आप दलील मैं दलील नहीं पेश कर रहा हूँ, आप सुनिए। व्हाट्सएप पे दलील भेजिए, व्हाट्सएप पे दलील भेजिए। नहीं आप सुनिए, मैं दलील पेश कर रहा हूँ। मैं नहीं सुनूंगा, सुनिए, आप सुनिए, मैं दलील पेश कर रहा हूँ। सुनूंगा नहीं, देखूंगा। सुनिए, आपने मैं दलील पेश कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, आप दलील भेजिए। अगर आप नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनूंगा, नहीं सुनेंगे तो आप नहीं सुनूंगा। अगर आप नहीं सुनेंगे, अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपका मौके गलत है। आप दलील सुनिए। समझे, मुझे इससे गलत सही से कोई मतलब नहीं है, आप दलील भेजिए। आप दलील सुनिए। आप जिम्मेदार नहीं है, कौन हूँ मैं? आप नहीं आप दलील सुनिए। नहीं, मेरे अकीदे के मैं दलील दे तो रहा हूँ, आप सुनिए। मैं देख चुका हूँ, सुन नहीं रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, आप सुनिए। नहीं लिखा हुआ देखूंगा मैं, आप व्हाट्सएप पे भेजिए। नहीं मैं नहीं मानूंगा आपकी बात नहीं मानूंगा। देख लेना, भेजिए, लिखा हुआ देख लेना, आप देख लेना। मैं देख रहा हूँ, आप सुनिए। 3 पेज सेंड करें व्हाट्सएप पे भेजो। दलील पेश कर रहा हूँ। नहीं दलील पेश करें। मैं यही बात, मैं यही दलील दे रहा हूँ। दलील दे रहा हूँ आपको। मुझे सुनना दलील दे रहा हूँ, आप सुनिए। भेजिए, आप सबूत भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए। मैं दे रहा हूँ, सुनिए। आप सुनिए, आप दलील दे रहा हूँ। मैं दलील दे रहा हूँ, आप सुनिए। नहीं, मुझे सुनना नहीं है, देखना है। आप भेजिए, दलील पेश कर रहा हूँ। दलील दूंगा, मैं भेज रहा हूँ, आप भेजिए। मैं दे रहा हूँ, मैंने कहा था, मैं दे रहा हूँ। खुद ने कहा कि मैं भेजा हूँ, आप भेजिए। नहीं मैं दलील दे रहा हूँ। नहीं, मुझे दलील देखनी है, सुननी नहीं है, आप भेजिए। मैं आपकी बात को सुनूंगा ना मानूंगा, मैं दलील देखूंगा, आप भेजिए। नहीं आपको मैं दलील पेश कर रहा हूँ। अच्छा, मैं दलील पेश कर रहा हूँ। कहा नहीं कहा कि मैं दलील भेज रहा हूँ, आप बताए कहा नहीं? मैंने कहा मैं हाथ भेजिए, कहा है तो भेजिए। नहीं मैं दे रहा हूँ, सुनिए। आप सुनिए, भेजने को आप मुझे सुनिए। आपने कहा सुनिए। हजरत आपने भेजने को कहा नहीं कहा, आपने भेजने को बड़ी दलील, उससे बड़ी दलील और क्या होगी? भेजने के लिए इससे बड़ी दलील और क्या होगी? जो फैसला था इस मौजूद को जो आपने दलील भेजने के लिए कहा नहीं कहा? कायनात में उसी को आपने दलील भेजने के लिए कहा कि नहीं कहा? कायनात में दलील भेजने के लिए आपने कहा कि नहीं कहा? मैं पेश कर रहा हूँ, सुनिए। आपने दलील भेजने के लिए कहा नहीं कहा? सुनिए, आपने मैं आपने दे रहा हूँ ना। आपने दे रहा हूँ, आपने मैं कहा मैं दलील भेज रहा हूँ, आपने नहीं कहा। आप सुनिए, आपने दलील भेजने के लिए कहा, दलील सुनिए, दलील सुनिए। मैं दे रहा हूँ दलील, सुनिए। आपने भेजे, दलील भेजे। आप दलील, मैं दलील भेज रहा हूँ, सुनिए। दलील भेजे। नहीं मैं आपकी बात क्यों मानूं, जब आप मेरी नहीं आप मान रहे हैं। आपने सुनिए, मैं दे रहा हूँ ना। भेज रहा हूँ, आपने इकरार किया कि मैं दलील, आपने कहा ठीक है, तो आप आप दलील भेजिए, हजरत दलील भेजिए। अरे भाई दलील में निकाल चुका हूँ, मेरे हाथ में। आप भेज दे हजरत, भेज दे। नहीं मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सुनिए। मुझे सुनना नहीं है, मुझे देखना है। आपके पास सारी किताबें मौजूद है। आपने अभी फरमाया, अभी आपने भेज रहा हूँ, आपने आप देख लेना। आप भेजे हजरत, दलील भेजिए। आपके हाथ में किताबों में देख रहा हूँ, आपके हाथ में देख रहा हूँ। आप दलील भेजिए, जल्दी देख लेना। मैं बता रहा हूँ, दलील भेजे, दलील भेजे। मैं दलील दे रहा हूँ, सुनिए। मुझे सुनना नहीं, मानना है, मुझे आपको दलील देखनी है। आप दलील दे रहा हूँ, मैं दलील भेजे। आपके हाथ में है तो भेज क्यों नहीं देते? भेजे दलील, मुझे नहीं सुनना, आपकी बात नहीं सुनूं, न माननी है, न सुन रहा हूँ। आप दलील भेजे, बात खोल लीजिए। आप दलील भेजे, दलील भेजे, मुझे नहीं सुनना है। आप दलील भेजे, आप दलील भेजे, दलील, आप दलील भेजे। मैं दलील भेज रहा हूँ ना। दलील भेजने का वादा किया, आप भेजे। कैसे मुकर रहे हैं? बाद में आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। आप कहते हैं मैं दलील दे रहा हूँ ना। भेजने की बात की आपने, दलील भेजी नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप अपनी वादा खिलाफी कर रहे हैं। आप अपनी जबान से दलील भेजिए। झूठ आप बोल रहे हैं, आपने झूठ बोला। आपने कहा आप कह रहे हैं कि मेरे हाथ में झूठ बोला के खाली लौटा। दलील भेजो, आपने दलील भेजो, दलील भेजो, दलील। आप दलील
दलील भेजे, दलील भेजा, आप दलील नहीं भेजते, जो आपने कहा दलील का आपने भेजने का वादा क्या, उसने दलील भेजने का वादा क्या, उसको भेजिए। भेजने का वादा क्या, उसको दलील दे रहा हूँ, आप सुनिए। आपने भेजने के बाद जल्दी भेजो, मैं दलील दे रहा हूँ, मैं दलील दे रहा हूँ, आप सुनिए। मैं दलील दे रहा हूँ, आप सुनिए। भेजने के बाद कर रहे हैं अपनी झूठी बात लोगों को करने के लिए, सुनिए ना। भेजिए, दलील भेजिए, कौन सी किताब है, भेजिए हजरत, दलील दे रहा हूँ, आप सुनिए। मैं दलील दे रहा हूँ, आप सुनिए। मैं दलील दे रहा हूँ, आप सुनिए। आप दलील देने के लिए तैयार नहीं है, नहीं देखनी है मुझे, दलील नहीं देखनी है, मुझे दलील नहीं देखनी है। आप स्क्रीनशॉट भेजिए, आप भेजिए मेरे पास। आपने भेजने का वादा किया, आपने भेजने का वादा किया, आप सुनिए। भेजने का वादा भेजिए, आपने भेजने का वादा किया, आप दलील भेजें। आपने भेजने का वादा किया, मैं तो आपने भेजने का वादा किया, आप दलील भेजें। आपने भेजने का वादा किया, आपने दलील भेजने का वादा किया, आपने दलील भेजने का वादा किया, दलील दे रहा हूँ, दलील भेजने का वादा किया, दलील भेजे, आप दलील भेजे, दलील भेजे, सुनना नहीं है, सुनना नहीं है, सुनना नहीं है, सुनना नहीं है, भेजिए दलील, सुनना नहीं है मुझे, दलील भेजिए, आप दलील भेजिए, आप दलील भेजिए, मुझे सुनना नहीं, मुझे देखना है, मुझे सुनना नहीं है, मुझे आपकी दलील देखनी है, मुझे सुनना नहीं है, मुझे आपकी दलील देखनी है, आपने वादा किया दलील भेज रहा हूँ, आप दलील भेजिए, आपने वादा किया दलील भेज रहा हूँ, आप अपना वादा नहीं निभा रहे, आप अपना वादा नहीं निभा रहे, आप अपना वादा नहीं निभा रहा हूँ, मैं आप दलील भेजिए, आप दलील भेजिए, अब मैं आपकी दलील नहीं सुनूंगा, मैं आपकी देखूंगा, आपने वादा किया है मैं दलील भेज रहा हूँ, आप अपना वादा पूरा कीजिए, दलील भेजिए, आपको दलील पेश कर रहा हूँ, पेश नहीं होने की, आप दलील को, आपको दलील भेजनी, मैं सुना रहा हूँ, दलील भेजने का, आपने बयान कर रहा हूँ, आपने दलील भेजने का वादा किया है, आपने दलील भेजने का वादा किया है, इसको दुनिया सुनेगी, आपने दलील भेजने का वादा किया और भेज नहीं रहे, दुनिया सुनेगी इसको, आपने दलील भेजने का वादा किया, आप दलील नहीं भेज रहे, आपने दलील भेजने का वादा किया है, आप दलील नहीं भेज रहे, आपने दलील भेजने का वादा किया, आप दलील भेजिएगा, आपने दलील भेजने का वादा किया, मैं दलील भेज रहा हूँ, सुनिए, आपने दलील भेजने का वादा किया, आप अपना वादा नहीं भाई, आप दलील भेजें, 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 व्हाट्सएप पे भेजें, आप सुनिए। भेजे, नहीं सुनना नहीं है, सुनना नहीं है, सुनना ही नहीं है, आपको दलील छोड़ना पड़ेगी, दलील भेजें, आप दलील भेजें, आप दलील भेजें, आपको भेजना पड़ेगी, आपने वादा किया कि मैं दलील भेज रहा हूँ, आप दलील भेजें, आप दलील भेजें, आप दलील भेजें, सुनिए, दलील भेजे, सुनना नहीं है, देखना है मुझे, आपने वादा किया दलील भेजने का, आप दलील भेजें, मेरे आपने दलील भेजने का वादा किया, आप दलील नहीं है, आप दलील भेजें, हजरत आप दलील भेजें, मेरे मुकाबले दलील भेजें, हजरत फोन पर है, आप दलील भेजें, तो गुफ्तगू हजरत आप दलील भेजें, मोहतरम जनाब आप दलील भेजें, आप दलील भेजें, आप दलील पेश करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर दलील भेजें, दलील पेश आप दलील भेजिए, आप दलील भेजें, मैं आपको दलील भेजनी पड़ेगी, आपको दलील भेजनी पड़ेगी, आपने दलील भेजने का वादा किया, मैं दलील पेश कर रहा हूँ, अपना वादा नहीं निभा रहे, मुझे सुनिए, आपने ये वादा पेश करूंगा, आपने कहा मैं दलील भेज रहा हूँ, सुनिए, आपको दलील भेजनी पड़ेगी, मुझे नहीं सुनना, आप दलील भेजें, मैं दलील पेश कर रहा हूँ, आप दलील भेजे, पेश की बात नहीं हुई, भेजने की बात हुई, आपको भेजने दलील आप दलील भेजे, दलील भेजे, दलील भेजे कर रहा हूँ, आप दलील भेजे, दलील भेजे, सिद्दीक दलील भेजे, दलील भेजे, दलील भेजे, हजरत बयान किया है, हजरत दलील भेजे, हजरत दलील भेजे, तब आप अपने वादे के मुताबिक दलील भेजे, आपने वादा किया कि मैं दलील भेजूंगा, आप दलील भेजे, 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 भेजे, दलील भेजे, दलील भेजे, दलील भेजे, मैं पेश कर रहा हूँ, सुनिए, 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 दलील भेजे, दलील भेजे, दलील भेजे, दलील भेजे, दलील भेजे, दलील भेजे, सुनिए, मैं पेश कर रहा हूँ, दलील पेश कर रहा हूँ, सुनिए, भेजे, दलील भेजे, दलील भेजे, दलील भेजे, दलील भेजे, आप इसको मानते ही नहीं है, दलील भेजे, दलील भेजे, सुनिए, मैं दलील भेजे, दलील भेजे, दलील भेजे, दलील भेजे, दलील भेजे, दलील भेजे, दलील पेश कर रहा हूँ, आप सुनिए, दलील भेजे, दलील भेजे, मैं पेश कर रहा हूँ, 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 सुनिए, सुनिए,
दलील भेजे, दलील भेजे, आप सुन लीजिए हजरत, आप दलील भेजे, आप हजरत दलील भेजे, हजरत आप दलील भेज कर रहा हूँ, सुन लीजिए, आपको मैं दलील पेश कर रहा हूँ, दलील भेजे, हजरत आप दलील भेजे, हजरत आप दलील तैयार है, हजरत आप दलील पेश कर रहा हूँ, भेजे हजरत आप दलील पेश कर रहा हूँ, आप दलील पेश कर रहा हूँ, आप दलील भेजे, दलील पेश कर रहा हूँ, आपने भेजने का वादा किया, आप सुनिए, आपने भेजना का वादा किया, आप अपने वादे से मुकर रहे हैं, आपने भेजने का वादा किया, आप दलील भेजें, आपने भेजने का वादा किया, आप अपने वादे से मुकर रहे हैं, आप दलील भेजें, आपने दलील भेजने का वादा किया, सुनिए, अपने वादे से मुकर रहे हैं, सुन तो लीजिए, आप खामोश हो के सुनिए, मैं दलील पेश कर रहा हूँ, दलील भेजेंगे तभी सुनूंगा ना, दलील पेश कर रहा हूँ मैं, सुनिए, नहीं सुनना नहीं, भेजना है, आपने वादा किया भेजने का, आप भेजें, आपके पास सारी किताबें भेजनी पड़ेगी आपको दलील, आपको सुनना पड़ेगा, आपने वादा किया ना, सुनना पड़ेगा, आपने वादा किया दलील भेजना पड़ेगा, आपने वादा किया दलील भेजने का, मैं दलील भेजने का वादा नहीं है, आपने वादा किया दलील पेश कर रहा हूँ, आप सुनिए, आपने वादा किया नहीं किया, आपने वादा किया मैं उसको पूरा कर रहा हूँ, आपने किया नहीं किया, दलील मैं वादा कर रहा हूँ, आपके हाथ उसको पेश कर रहा हूँ, आपने दलील भेजने का वादा किया कि नहीं किया, आप सुन लीजिए, मैंने जो वादा किया कि नहीं किया, मैं उस वादे को हाथ के हाथ पूरा कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए, मैं आपने वादा किया है, आप वो कर रहे हैं, मैं दलील पेश कर रहा हूँ, आप सुनिए, मैं दलील पेश कर रहा हूँ, आप सुनिए, नहीं मुझे दलील पेश कर रहा हूँ, आप सुनिए, दलील पेश कर रहा हूँ, आप सुनिए, मैं दलील हाथ के हाथ पेश कर रहा हूँ, आप सुनिए, मैं दलील हाथ के हाथ पेश कर रहा हूँ, सुनिए, आप अपने दलील हाथ के हाथ पेश कर रहा हूँ, सुनिए, आप अपने वादे के मुताबिक दलील भेजे, मैं आपके वादे के मुताबिक दलील भेज रहा हूँ, हजरत आप अपने वादे के मुताबिक दलील भेजे, हजरत आप अपने वादे के मुताबिक दलील तैयार है, हजरत आप अपने वादे के मुताबिक सुन लीजिए, हजरत आप अपने वादे के अज़ान होने वाली है, दिल्ली से दलील सुन लीजिए, अपने वादे के मुताबिक अज़ान होने वाली है, दलील आप सुन लीजिए, अपने वादे के मुताबिक दलील भेजे, हजरत आप अपने वादे के मुताबिक सुन लीजिए, हजरत आप अपने वादे के मुताबिक दलील सुन लीजिए, हजरत आप अपने वादे के मुताबिक दलील सुन लीजिए, आप अपने वादे के मुताबिक दलील भेजे वाला है, हजरत आप अपने वादे के मुताबिक दलील भेजो, हजरत आप अपने वादे के मुताबिक भेजे, अपने वादे के मुताबिक दलील भेजो, अपने वादे के मुताबिक दलील भेजे, हजरत आप 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 अपने वादे के मुताबिक दलील भेजे, सुनने में वादे के मुताबिक दलील भेजे, मैं अपने वादे के मुताबिक दलील मुझे सुनना नहीं है, मुझे देखना है, 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 हजरत आप अपने वादे के मुताबिक दलील भेजे, मुझे सुनना नहीं है, मुझे देखना है, हजरत आप अपने वादे के मुताबिक दलील भेजे, मुझे सुनना नहीं है, मुझे देखना है, अपने वादे के मुताबिक दलील भेजे, मुझे सुनना नहीं है, मुझे देखना है, आप अपने वादे के मुताबिक दलील भेजे, मुझे सुनना नहीं है, मुझे देखना है, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, मैं दलील पेश कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए, आप अपने वादे के मुताबिक दलील भेजे, मुझे सुनना नहीं, मुझे देखना है, हजरत आप अपने वादे के मुताबिक दलील भेजे, मुझे सुनना नहीं, मुझे देखना है, हजरत आप अपने वादे के मुताबिक दलील भेजे, मुझे सुनना नहीं, मुझे देखना है, हजरत आप अपने वादे के मुताबिक दलील भेजे, मुझे सुनना नहीं, मुझे देखना है, हजरत आप अपने वादे के मुताबिक दलील भेजे, मुझे सुनना नहीं, मुझे देखना है, हजरत आप अपने वादे के मुताबिक दलील भेजे, मुझे सुनना नहीं, मुझे देखना है, हजरत आप अपने वादे के मुताबिक दलील भेजे, मुझे सुनना नहीं, मुझे देखना है, हजरत आप अपने वादे के मुताबिक दलील भेजे, मुझे सुनना नहीं, मुझे देखना है, हजरत आप अपने वादे के मुताबिक दलील भेजे, मुझे सुनना नहीं, मुझे देखना है, अपने वादे के मुताबिक दलील भेजे, आप अपने वादे के मुताबिक दलील भेजे, मुझे सुनना नहीं, मुझे देखना है, आप अपने वादे के मुताबिक दलील भेजे, मुझे सुनना नहीं, मुझे देखना है, आप अपने वादे के मुताबिक दलील भेजे, मुझे सुनना नहीं, मुझे देखना है, हजरत आप अपने वादे के मुताबिक दलील भेजे, मुझे सुनना नहीं, मुझे देखना है, हजरत आप की वजह से मजबूरन देखना है, मैं दलील पेश कर रहा हूँ, आप अपने वादे